Dr. Erickson described physicians being pressured to classify illnesses and deaths as related to coronavirus, whether they believe that to be true or not. We aren't pressured to test for flu, but ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting, when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. YouTube and its parent company Google have now officially banned dissent. The CEO of YouTube admitted that openly. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy, and so remove is another really important part of our policy. Removing, quote, anything that would go against World Health Organization recommendations. It'll now be taken off the internet. Consider that for a minute. We have just obtained multiple leaked documents from inside Facebook, this time detailing a plan to curb, quote, vaccine hesitancy on a global scale. Zuckerberg seemed to change his mind, evolve on the issue of vaccine, and the Facebook policy itself would have prevented Zuckerberg from saying what it is that he had said just a few months ago. I share some caution on this because we just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA. If I read this correctly, Facebook is saying it doesn't matter if the story is true so long as it doesn't cause people to hesitate getting the vaccine? The borderline vaccine framework, shocking stories potentially or actually true. Events or facts that can raise safety concerns. So this would be considered vaccine hesitant because they don't want people to see someone had a bad effect. They're not saying don't get the vaccine, but they're saying look at all this negative stuff that happened after I got the vaccine. So they're reporting facts, but truth doesn't matter. No, because it doesn't match the narrative. So, and the narrative being, get the vaccine is good for you, everyone should get it, and if you don't, you will be singled out as an enemy of society. Why do any of the organizations that are censoring have an interest in continuing the pandemic, having people continue to die, having economies continue to fail, having people continue to suffer great economic loss and great health loss, when there's actually a fix that was being talked about a year ago? It's simple. Use what works and is most effective, period. Ivermectin, used in combination with other therapeutics, is a no-brainer and should be standard of care for COVID-19. It would save countless lives and end this pandemic for good. But the idea that we are having to battle with our hands tied behind our back over whether or not there is even evidence that it works, when there is obviously evidence that it clearly works and is safe, that is the result of a censorship campaign, and it is happening under our noses. Why does Twitter think it gets a vote as to whether or not doctors prescribe ivermectin to their sick patients, or whether we get to talk about what the evidence actually says? The best meta-analysis so far on the efficacy of ivermectin has been published. Now, this study shows that ivermectin probably reduces deaths by 62% and possibly reduces transmission by 86%. This is an incredibly cheap drug. It's off license, it's generic, it can be manufactured in huge amounts. Der masser af læger og eksperter og professorer og jurister, som har råbt vagt i gevær over hele verden. Men de bliver simpelthen tidet ihjel. De bliver tidet ihjel i Danmark, og de bliver tidet ihjel i udlandet. Medierne spiller bestemt en meget, meget vigtig rolle. Hvis der er noget af det handler om, så er det nemlig information. Hvem har lov til at definere, hvad der er sandt og falsk? Hvem har lov til at få taletid, og hvem får det ikke? Det er simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt man kan tro på, at der overhovedet er en pandemileg. Og det bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved, hverken fra nogle politikere eller fra nogle mainstream medier. Pressen, der skulle være demokratiets vagthund, holder ikke med os. Folket, nej, de holder med dem, der lyver. For vagthunden har for længst fået sprøjten, og pressen er bestukket og styret og redigeret af dem. De bestemmer, hvad der skal forbigås i bragende tavshed. Den, som styrer den store fortælling om vores verden, styrer selve verdens gang. Det her narrativ, den her store, globale, dybt hypnotiske fortælling om usynlige trusler, viruser med lavere dødelighed end influenza, skal kontrolleres så uforstyrret som muligt. Derfor er man nødt til at få lukket munden på alle stemmer, der siger eller mener noget andet end staten. De store big tech-selskabers jagt på at stemple alt, som ikke falder i hak med mainstream-narrativen som
farlig misinformation gør, at vi ikke altid får hele sandheden med. Og det er problematisk, hvis vi senere skal træffe vores beslutninger og konklusioner kun ud fra dele eller fragmenter af information, som andre har udvalgt og godkendt, at vi må se. For så er det jo logik, at vi som gruppe vil være i fare for at blive ledt på vildspor. Og mange af os ved heller ikke i så fald, hvor vil vi så finde den her information, som eventuelt bliver bortcensureret. Og det er så det næste problem. Hvor finder vi den information, som undertrykkes, så vi også er sikre på at få den anden side med, og selv kan se og læse og vurdere. For det har vi vel ret til som frie mennesker. Hvordan sikrer vi os, at dem, som nu tilbageholder information for os, ikke blot medvirker til undertrykkelsen og udskamningen af vigtige synspunkter? Hvem tjekker faktatjekkerne? For når ensretningen sker oppefra, og ikke gennem ægte dialog i øjenhøjde, hvor argumenterne selv gennem åben diskussion afslører, hvem der har ret og hvem der tager fejl, så er det jo åbenlyst, at dette kan misbruges. Fortidens diktatoriske regimer ønskede jo også ligesom at kontrollere farlig information, naturligvis for borgernes eget bedste, men nok også fordi at kritik kunne skabe modstand. For tænk nu, hvis borgerne fik øjnene op for det, som kritikerne og modstandsfolkene så. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines. Stick your poison vaccines. Stick your poison vaccines in your Schaut euch mal an! Siegessäule voll! Brandenburger Tor voll! 1,3 Millionen friedlich! Hier zusammen! Und man möchte das auflösen! Das ist für mich absolut ein Rätsel! Ich bitte euch jetzt nochmal, soweit es möglich ist, nutzt den ganzen Platz, nutzt den Tiergarten, geht ein Stück weit auseinander. Es geht hier jetzt nicht darum, dass ihr alle die seht und hört, die auf der Bühne stehen. Es geht darum, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass wir uns vom deutschen Staat nicht verarschen lassen. Det sidste klip her er nok det mest bemærkelsesværdige eksempel på kritikken af mediernes måske ikke helt upartiske rapportering af de utallige demonstrationer verden over imod restriktionerne, lockdowns og de andre tiltag og love, som ønskes vedtaget i forbindelse med håndteringen af covid-19. Klippet er fra Day of Freedom-demonstrationen i Berlin 1. august 2020. Organisatorerne, der livestreamede hele dagen, sagde, at der var 1,3 millioner mennesker, som deltog, mens medierne skrev, at der kun var ca. 15-20.000 mennesker, der deltog, og det er immervæk en ret stor forskel. Så hvem er det, der ikke kan finde ud af at tælle? Det er altså et kæmpe problem for vores demokrati, hvis der faktisk er tale om en bevidst underrapportering af demonstrationernes størrelse, også i Danmark, og hvis deltagerne bevidst omtales nedladende som nogle få tosser, antivaxere eller bøller, som kun laver ballade, med det formål, at befolkningen ikke skal få øjnene op for eller blive nysgerrige på, hvad det er, alle de her mennesker ser. For det drejer sig om mange 100.000 mennesker verden over, som nu er gået ind i en kamp imod det, som de mener er en ondsindet, skjult agenda.